आपके सामने जिस ग्रुप को दावत देने जा रहा हूँ उस ग्रुप का नाम है तलबा तकमील कुरान। तलबा तकमील कुरान ग्रुप, वो माइक पे आएँ और अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वज़ाहत करना चाहूँगा, ये तलबा है जिनका जो है कुरान मुकम्मल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने अपना आखिरी सबक सुनाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله. इन तलबा के जो आबा हैं यानी वालिद गिरामी, वो इन सब बच्चों के वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ मुबारकबाद देने के लिए।
अगर हार लाए हैं तो कम से कम कुछ ना कुछ हौसला अफजाई के लिए। मीर फरहान साहब किधर हैं? तारक बाजवा साहब, फरदान आपके साथ, अरीब, सुबहान के दादा जान तशरीफ़ ले आए, और ज़करिया, इमरान साहब किधर हैं? चलें आपके वालिद फिर उस्तादों की बना देते हैं, उस्ताद भी वालिद ही होते हैं। ठीक, उधर तशरीफ़ रखते हैं। तकमील हो जाएगी ना, अपने हाथ मुबारक ना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.